Malam ni saya tak tahu apa cerita. Tertenang limau Cina kat dia tadi. Baik, Alhamdulillah. So actually the classes, Bakti dah hadir kat kita dah lama kan, dalam 3 or 4 years kan. Pernah hadir banyak kali. Actually the classes is open for everyone. We targeted, we call it as come as you are because we want people to come as how you are. We don't care about your background, we don't care about your baggages, about how you look, about anything. What happen is you can come wherever that you want if you have time. If you don't have time, you can also skip. Kita tak ada, you don't have to register, you don't have to apa. So thank you so much. This is the class lah. And I believe that the people who attended the classes before, I've already mentioned that we're going to stop this Ramadan, and then after Ramadan we're going to change. For these 5 years, we have been using Masjid Sultan, and then kerana tak sempat, Masjid Sultan tu penuh tau hari tu, sebab tu kita kena tukar kat sini lah. Dekat sini pun penuh, so that insyaAllah, I dah mention dah, after this we're going to roof island-wide kan. Kita akan berpindah tempat lah. Kita pergi ke Tampines, Woodlands, so that we can approach more to your guys and friends. Kita berhenti kat Yishun, boleh baca ruqyah, ya. Go inside tu. Only Yishun semua baik-baik, ya. So kita berpindah-pindah. What happen is kita nak pindah-pindah sebab we gonna approach 2 more people lah. Sebab banyak orang tak boleh jalan kan, jadi saya pergi dekat dengan awak lah insyaAllah. So Alhamdulillah malam ni juga kita berbesar hati kerana as you guys know, I think 2 or 3 days ago tiba-tiba ada satu wave of this new video coming up dekat online, featuring one of our friends, apa nama dia, Abang Mikhail. So what happened is dia cerita, dia duduk kat sebelah saya kan. So saya muka saya macam apa dia ni cakap ni. So dia cakap pasal kehidupan dia and everything. This is not my initiative for information. This is one of our friends' initiative. Namely, apa nama dia, kita punya brother Johari and also Nur Rahim lah. Tapi Nur Rahim tak boleh datang hari ni, dia dekat Jakarta masuk competition jadi pendai bulan puasa. Jadi dia tak dapat hadir hari ni. So what happened is the video gonna like what 127,000 views within like 48 hours, subhanallah. I believe is because the intention and the sincere intention of the people dalam tu video lah. Semua orang datang kerana ada satu sebab, kerana sayang kepada kawan dia yang lain. Diorang punya idea dekat saya is that Ustaz, kita kena siapkan satu platform kepada kawan-kawan kita untuk belajar, untuk start. And then we have to give them that platform yang mana dia boleh rasa selesa untuk tanya dekat saya tanpa dia berjumpa dengan saya. Firstly, I not reject the idea, but I debated the idea because I thought that you have to meet me so that I can guide you. But again, they told me that not so many people feel comfortable. There are some people who are not comfortable. They want to change, they want to learn, but they have not yet comfortable. Sebab mungkin kita ni nampak macam, yalah, kadang ustaz ni kan dia nampak macam monster sikit. Ataupun barangkali saya ni kurang senyum ke, kan? Jadi dia takut lah. Dia kalau nak jumpa kita je berpeluh-peluh kan. Macam lah saya nak mandikan jenazah dia. Betul tak? Tapi what happened is I tried, I agreed to that, and I believe that insyaAllah mudah-mudahan the intention is good. Ya Allah SWT will help us. I believe that the response from the community within that 127,000 views yang saya baru tengok ni, it is 3 videos and each video is 127, 125 views lah, kira 1,000 views. So maksudnya kalau overall ada dalam 500,000 views lah. I believe it's something that has been intended, dan orang-orang baik inilah yang orang yang insyaAllah akan membantu kita pada hari ini. So malam ni saya jemputlah orang-orang yang bertanggungjawab dengan hashtag baru nak start ke kelas saya ni untuk kita berbincang tentang apa sebenarnya baru nak start, apa sebenarnya yang nak kita sampaikan. Saya jemput pada malam ni Brother Mikhail dan Brother Johari. Kita berikan tepukan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Baik. Sakit Okey, kurang sihat. Suara pun dah hilang. Sekarang badan saya panas 39.8. InsyaAllah. Dalam pun lagi panas. Jadi itulah.
try my best to. InsyaAllah. Terima kasih kerana datang. Saya ingat first time kita jumpa kat Swensen, ingat tak? Pada semua yang tak tahu, saya tengah tonton Pesta Perdana satu hari. Lepas tu kisah Tok Kadi menang. Jadi Ustaz bikin satu speech tentang dia cuba tidak jadikan veto tu sebut Ustaz yang poyo. So saya pula komentar kat Facebook, gua rasa Ustaz ni yang poyo, bukan Tok Kadi tu yang poyo. Dan Wah, dah tu so what happened is, saya tak tahu yang banyak orang screenshot komen saya tu dan hantar pada Ustaz. Tapi as being a bigger person, he took it positively and orang berjumpa saya untuk buat programming. Dan sekarang kita di sini lah. Alhamdulillah. Saya ingat tadi tu dia saya kenal dia. Dia cerita tak? Saya kenal dia muka dia. Saya cakap, saya lah Ustaz yang poyo tu. Aku kena poyo dengan gangster. Tahu tak? Alhamdulillah. Tapi bila orang tunjukkan saya tu, saya tak ada rasa marah pun. Sebab mungkin memang betul lah saya poyo kat dia kan. Cuma actually it started bila Joe dan juga Din you have to know Joe juga. Joe hari ni dia pun ada satu video viral juga kan. Sebelum tu, wah subhanallah, itu lagi berapa? 300,000 tak sebanyak tu Tak sebanyak tu. So this is apa nama dia, kita punya new added friend dia. You can see him through his few companies EduDad. Out of marriage kita buat khusus rumah tangga. Promote sikit lah. Ya, boleh silakan. Khusus rumah tangga. Nak kahwin, nanti nak kahwin kira kan pergi kursus sendiri Yes saya. InsyaAllah. Conflict of interest. Conflict of interest. Tok Kadi saya dah ada. Alhamdulillah. Charge lebih sikit. Then ada EduDad. EduDad kita tolong orang mengatasi hutang, berjika riba lah. Dan sekarang ni baru nak start Yes saya. Baru nak start. Very young entrepreneur. Nanti boleh tengok video dia dekat dalam internet about how he upgrade himself daripada apa nama dia, tidak ada pembelajaran yang bagus sampai apa nama dia, upgrade dan sekarang ni ada 3 companies more than 3 3 lah. 3 company sekarang yang bergerak bagus insya-Allah. Kita doakan semoga mereka baik. Starting cerita ni adalah Joe jumpa saya dengan Din, berbual tentang nak ajar semayang. Dan lepas tu cerita dia suruh saya ajar semayang online. Jadi saya cakap dengan Joe lah, saya kata kalau saya lah yang semayang kat online, siapa nak pergi tengok? Betul tak? Sebab ustaz semayang. Video ini adalah video seorang ustaz semayang. Buat apa orang nak tengok aku semayang? Betul tak? Sebab yalah kita memang semayang. So kita berbual and we discuss about the issue. And then tiba-tiba kita dua-dua sama time kita dua-dua tiba-tiba kata jom lah tadi call Nick lah. Dua-dua cakap macam itu. Tiba-tiba dekat kedai kopi Yishun. Minum air sedang nanti tu tapi belum puasa, bukan belum puasa. And then I believe that Din did call you and then kita minta Din call me, share with me the idea. Sebenarnya firstly saya reject idea ni. Sebab saya jadi seorang yang tak suka orang fikir saya ni seorang hipokrit. Itu yang saya bilang Dino Rahim. I'm going to do an online course about solat. So bila saya fikir lifestyle saya ni seperti tak sesuai untuk menjadi untuk berada di dalam video itu. So Dino Rahim call me again. So we met at Swensen. Makan berdana sikit Yang makan delay yang panjang sikit. Pasal dia yang payung, jadi saya minta yang mahal lah Sebenarnya kenapa the real reason saya membuat baru nak start, sebenarnya saya realize dan notice banyak orang seperti saya who leads a very fast and wild lifestyle. We do not know where to start. Kita tak tahu macam mana kita nak mula. Bila kita mula, orang cakap ini macam betul lah, ni sangat 2 minit. Ataupun orang akan cakap, Nick, kau aja solat, are you sure? Being you. So seperti apa yang saya share dalam video tu, perjalanan manusia nak berubah ni it's not easy, bukan mudah. Tapi kita have to start somewhere. Kalau kita tak start somewhere, kita jahanam to the level of the highest lah. So bagi saya,
Kerana dalam hati saya ni, for the past few years, memang ada niat to drop everything, to be a better Muslim. Tapi like I said, perubahan tu tak boleh on the spot. Saya nak perubahan itu slowly. Seperti dalam video tu saya cakap, tak semestinya video tu kalau saya dah berhijrah, saya dah baik, you know. But at least saya start somewhere. Seperti saya katakan, satu hari anak saya akan tanya saya, Papa, how to pray? Saya tak nak orang lain, saya tak nak kelas agama yang ada, saya yang ada. So that's the reason why I do it. Dan saya rasa bila dah umur 38 ni kan, taklah tua sangat tapi rasa dah banyak dosa. So have to start somewhere to slowly change lah. Tapi don't get me wrong, kalau saya cakap yang saya ni bangga dengan who I am, saya sini nak pakai long sleeve, Ustaz tak kasih, so saya pakai short sleeve. Bukan salah saya. Dia suruh pakai short sleeve, pakai short sleeve. Saya ke apa? Kalau tidak saya kena tunjuk saya punya pula. Apa korang ni tanya beranak lah. The intention is to call it baru nak start, betul tak? Is Johari punya idea is to call baru nak start. Kenapa baru nak start? Why don't something else? Kita kadang-kadang yang belia atau yang adults macam saya, kita nak start belajar agama, tapi macam ni kata kita belum betul-betul nak 100% terus besok terus pakai jubah keluar rumah, tak. Jadi kita nak belajar step by step. So that's why kita start dengan baru nak start. Kadang-kadang kita ada soalan-soalan macam solat, kalau nak Ya Allah Akbar tu nak niat macam mana, betul ke tak kita buat gini. Kita nak tanya orang, kita takut nanti orang kata yang benda basic ni pun tak tahu. So kita malu, kita tak ada tempat untuk tanya soalan-soalan gini. Mungkin diorang akan dapat soalan-soalan daripada YouTube ke Google ke tak. Baru nak start juga kita nak adakan satu community yang semua sama-sama memang baru nak start. Jadi ada sokongan di belakang tu. One of the first meeting yang saya dengan Nick, Nick kata dengan saya yang, is it okay if saya belum hijrah, betul tak? Is it okay yang saya belum hijrah? That's why the name is baru nak start tau. I think people got it mixed up somewhere. Yang ni adalah cerita orang-orang yang berhijrah. Lepas tu kat dalam Facebook ada orang yang kelakar-kelakar punya komen lah kan. Apalah ni lah, jangan sombong lah, apalah. Sebab as how his name, nama dia baru nak start. So baru nak start is actually an initiative to facilitate kawan-kawan yang nak start lah. And for information, nak start tu dia belum lagi berjalan, tetapi dia nak mencari tempat permulaan dia tau. It's at permulaan saja, what to start. Dan I believe that many people yang dah dekat dengan religion, as how I've been mentioning in my classes most of the time, is that people yang dekat dengan religion ni kan, kebanyakan kali dia orang yang dah berubah, dia lupa tau. Dia lupa yang dulu dia pernah susah-susah nak berubah. Dan kita pun pernah cakap, kita pun ada mention dekat dalam video kita tentang sebab apa nama dia, sebab kebanyakan orang tak nak berubah adalah kerana perception. This is what you feel, and this is, I believe that you ada pengalaman peribadi tentang isu ni kan. Maksudnya nak pergi ke masjid dan lepas tu orang apa nama dia salah faham dan salah pandang. What do you think that I tak pernah rasa benda tu sebab kita orang agama. Tapi you are there, your friends have been feeling that. What are your feelings towards what happened? Okay, macam apa yang orang, anyway saya nak cakap, punya video tu bukan 170. First one 170, second one 270, last ni baru 70. So, your nombor salah. Saya bersekolah dulu, saya ambil maths, tapi saya dapat A lah. Absent, ya. Your pengalaman? Pengalaman, like siapa yang betul-betul kan. There was one point yang I wanted to go for Jumaat. Macam tengah drive pas balik masjid tu, macam lama tak pergi Jumaat, try lah. So masuk, saya dah masuk dah, saya dah last few tau. Tengah angkat air sembahyang tu, pakcik dia tengok saya atas bawah. Dia cakap orang tua ni apa hal pula tengok macam ni. Tengok, rumah awak tak ada long sleeve ke? Saya bila? Rumah saya tak ada long sleeve? Banyak. Biasa tak pakai, pasal masuk masjid macam ni. Being the very loud person I am, kalau itu berlaku di luar masjid, saya dah tampar dia.
Tapi di dalam masjid, I still respect people around the masjid and I still respect the mosque. So macam orang kat dalam Facebook tu cakap kenapa tak cover up. Kadang-kadang it's a very sensitive issue. Kadang-kadang sekarang saya keluar dan saya pakai t-shirt. Hari itu memang saya tak pernah terfikir lah. Cuma hati saya terbuka, saya nak pergi solat. Like what you say, kalau seorang tu ada tattoo dia tak cover, dia masih boleh solat tu. Saya nak menghadap Allah ni. Jadi bila saya menghadap Allah, walaupun saya ada tattoo, solat saya diterima, betul? Kalau saya nak menghadap Allah dan saya boleh tunjukkan tattoo saya, kenapa saya nak kena malu dengan manusia? So that's my point. You know? Macam I see a lot of people, I'm not saying having tattoos is right, having tattoos is wrong. But kita go a stage of kita life and we do silly things. Tapi saya seorang yang tidak pernah regret what I do in life. Saya learn, saya move on. So saya harap masyarakat dapat lihat yang when people want to change, dia want to cakap pucuk panggang hati. You know, pucuk panggang memang hati tu. Tapi kadang-kadang kita nak start tu susah lah. Asal kita nak start aja negatif. Asal kita nak start negatif. Tidak semua orang ada kekuatan dengan word radar tu. Tidak semua orang ada. So pengalaman saya, like I say lah, every single time I want to go straight back, mesti ada yang membuat saya tidak stay. So that's the reason yang saya buat video ni. Kerana banyak orang pun cakap ni marketing strategi dalam Facebook tu. Ya. Bagi saya ni bukan marketing strategi. Dia like, there must be a reason kenapa Ustaz, Juno dan Jom memilih saya. Banyak lagi artis kat luar sana. But why they pick me? Number one. Dan number two, kita buat ni bukan untuk marketing. But the truth is, everything that you sell must have marketing. A product will not sell by its own. Betul. But produk ini dijual dengan experience saya. Produk ini dijual dengan a life story of my life story. No? So I feel that it's a very good module for people who want to start, and it's a fantastic module for me. Pasal datang bila kita bikin video tu, saya learn a few things, macam mana kaki, macam mana tangan nak kena letak. Tu benda tu semua saya tak tahu. Dapat krem-krem semua. Krem kaki nak kena. So it's a very good thing for me, dan saya harap saya boleh share this with everyone out there. Maybe tidak kepada orang yang dah berhijrah, but to certain people yang, you see Ustaz, I always believe this lah. Macam mana da'i pun kita, macam mana jahat pun kita, macam mana pun kita ni a very wild person. The reason kenapa kita tak jahanam, pasal we still know we are Muslim. We still know that we are Islam. You know? Like I say to you, Changi Prison penuh dengan orang yang bawa salah. Tattoo satu badan. But do you know that they pray 5 times a day? That they ngaji inside? So, this is the true story. Bila balik keluar, bila pergi luar, sebulan okey, 2 bulan okey, 3 bulan okey. Tapi tak ada orang nak bercampur dengan orang. So go back to old friends. Then it started again. Orang baik tak nak dekat dengan orang yang ada pengalaman tidak baik. Tidak semua orang macam itu. Some people are also very forgiving. But this is just an example. When I was in prison, I asked them, kurang 5 tahun tau, tak kena dadah, 5 tahun solat 5 waktu, 6 bulan kat luar, sekarang masuk balik. Why? 6 months keluar, masuk balik dekat 6 bulan keluar, sangkut lagi, masuk balik. So I asked them why. The best answer they can give me, it's my life, hidup aku macam ni. Dari luar tak ada apa-apa nak bikin. So banyak yang answer macam itu. So I want, maybe after this module will be more modules, to tell orang-orang yang have a very wild lifestyle, orang-orang yang very liberal, it's not the end. You know, we still can embrace our religion better. So itulah pengalaman saya, panjang. Kena tepukkan sikit lah. Susah je nak pujuk dia. Bukan senang pujuk dia semacam-macam lah. Dia aiskrim. Walaupun gila sikit tapi dia tetap belanja kita. Sebab time tu muka kita macam muka orang minta simpati kan. Golok lah. And then seriously when Joe, you also say about
many people inside, because you are taking care of baru nak start kan, dan juga di Nur Rahim. There are some people also question macam nicknya tu, question about apa nama this is just a marketing strategy, betul tak? Bila saya tengok komen-komen dalam Facebook page tu, biasalah social media kan, orang cakap banyak keyboard warriors ni semua. Ada kata Nick nak publicity. To me Nick bukan nak publicity because dia ada cukup publicity, boleh buat live video sebelum ni dah banyak video views dia. Dia bukan nak publicity, and dia bukan dia yang actually bilang call kita yang aku nak buat video ni. Bukan, kita yang approach dia, suruh dia buat video ni, and he was hesitant about it. So masyarakat pandangan during that time, komen-komen dia, I was actually emotionally disturbed. Sampai I message Ustaz, bilang, ini normal ke Ustaz? It wasn't directed tepat me, but it was directed tepat Nick, and I was disturbed. But I'm not sure how Nick would feel about it. Kalau tengok dia cool je. Ada orang kutuk dia, bilang apa ni, buka aib sendiri, and this kind of thing. So komen-komen tu saya amat terkejut lah dengan cara the way masyarakat view the video. But at the same time, I feel yang ramai juga yang kasih kata-kata perangsang. There's hope. Pasal I tengok ramai lagi orang yang lebih positif dari negatif. Cuma kita ni kalau manusia, bila kita tengok komen-komen yang negatif tu, kita amat macam patah semangat sikit lah. Itu yang I share dengan you, Pak. Message tu lah. Kesian dia. Sebab dia buat kerja ni baru, bagus tau. Dia orang punya intention, they have this very bright intention of getting their friends yang tak nak jumpa saya. Then bila saya, and then I sit down and say that what are we doing right now? This is my responsibility. Ni kan tanggungjawab saya sebagai ahli agama, sebagai seorang asatidzah untuk panggil orang kerja Allah. Tapi I believe that it should be synergized. See, creative people with dakwah people, you should sit together. Macam saya cakap dekat Facebook saya hari ni, saya cakap kita kena buka jalan supaya orang mampu bawa kita kepada masyarakat. So kita kena buka jalan, so these people who bring me right to my community. Seriously, bila dia cakap Ustaz, banyak orang tahu tak nak jumpa, nak tanya soalan. Diorang nak duduk dekat belakang skrin and they want to ask you without being judged. That is a very strong statement, and we have this kind of people, dan kita kena tolong dia lah. Tapi permasalahan dia adalah nak kena sabar dengan komen tu. Dalam Joe message saya, "Cuba ke Ustaz? Welcome." Saya cakap itu lah. Kita ni apa tak pernah kena, tanya Syah dulu, betul tak? Kita start 2011, kita buat apa nama dia, malam New Year. Kita buat malam New Year, kena hentam, orang cakap macam-macam, buka kelas, orang hentam, kenapa kasih budak-budak datang tak pakai tudung, pakai seluar pendek. Sebab kita nak go to, we don't want to be judgmental. We want people to come and be very honest with us. And then orang cakap macam-macam. Lepas tu bila Joe kena kan, saya dah tunggu je, diorang ni okay lah. So dia kata, just focus, let's focus. Because these are people, kita suka ataupun tak suka, kita tak boleh marah dia tau. Sebab dia orang tak tahu apa yang kita rasa. And then kita tak obliged untuk bilang semua orang. Kita tak boleh marah kan. Kita nak buat kerja baik ni tak semua orang tahu kan. Kalau semua orang tahu kita buat kerja baik, jalan kita tak cantik, betul tak kan? Jalan kita cantik, nampak tak? Road kita cantik, lampu kita cantik. Tak ada orang pun cakap, saya lah buat lampu ni, ya? Ni saya yang buat, tak ada. Semua orang unsung heroes. So if you want your message to go there, you kena tahan sikit lah. Tapi ni dia macam sabar dia message kita pula tu. Dia suka relax lah brother. Kan? Sebab agaknya ni ada banyak pengalaman tak? Orang hentam di luar dan di dalam online. Perjalanan hidup saya sebagai seorang aktor di Singapura ni 17 tahun. So dalam 17 tahun, So umur saya lah. Memang nampak gitulah. Saya belajar aiskrim 17 years 17 years tu dah banyak kontroversi, dah banyak kata-mengata. The entertainment world ni a bit vicious at times. So bagi saya, kalau saya counter balik, then I will be the same Nick. Tapi bagi saya, if you want to say anything about me, you want to say this is just publicity. Kalau nak belajar agama tu tak payah nak bilang orang. Bangga sangat kalau buka, so tak pakai long sleeve. You can say whatever you want. Sebab after that time yang kita jumpa bikin that video tu, I realise something. Kalau seorang like you, who has a big heart and who has a standing in as an ustad, you know, I Google about you.
Anyway, can accept me. It gives me a semangat. Dan tak semua pun yang hentam dalam Facebook tu. Ada juga yang message personally. Macam dulu my case dengan Zack Zaini tu, ada 1,000 lebih private message. Yang pasal saya baru nak start ni dalam about 700 private message lah. So I tak dapat jawab semua, but semua is very positive lah. Dan itu yang kasih saya semangat yang to start off somewhere. Gitu lah. The full story about what happened to belajar solat ni ada dekat dalam kita punya video, insyaAllah kan. Mungkin Jom boleh share sikit apa yang sebenarnya baru nak start ni for this module. Okay, sebelum tu saya nak demo whether semua dah like page baru nak start belum. Betul. Siapa dah like? Belum semua satu tak angkat tangan. Dia promotion tak menjadi lagi. Siapa yang dah like baru nak start Facebook? Okay, belum lagi berdua. tak apa, sekarang start sikit ya. Tak mengapa, sekarang semua ada handphone, semua boleh masuk. Just click on baru nak start. Like the page, pasal kita pun baru launch the online solat workshop jam 8 Pukul 8 tadi. Ya. Pukul 8 tadi. So basically yang baru nak start ni mungkin this is very basic Ustaz Ya. This is very basic. Macam mana nak azan lah, macam mana nak apa tu, how the whole processes, the basic macam kaki, jadi kata kaki, macam mana nak bersila and things like that. So sebenarnya Ustaz, bila saya buat ni, mak saya cakap dengan saya juga, kau macam faham je buat ni solat online, kau sembahyang 5 waktu pun kadang-kadang miss. So jadi kira macam ni, so this is not for those yang memang selalu solat, very religious, no. But if you have friends dan gitu, you can even share it with your friends or even buy the online course for them. Because this is very convenient. Betul, you can just log in online, make payment online, and just view the whole video. Tak sampai pun 1 jam, about 40 minutes the whole video. And after that, you can join the Facebook group. Ustaz later will be in the Facebook group. Kalau you ada sembarang soalan on the online workshop or pasal solat, you can just ask there, and hopefully insyaAllah Ustaz boleh tolong from there. So that's the support that we want to give. And from there, we want to encourage one another through the Facebook group juga. So apa-apa event that kita can go together, and we know everyone is on the same page. So that's the whole intention. So what happened is video tu adalah video saya dan juga Nick. Kita guide Nick semayang daripada mula sampai akhir. Dan it is a very, sebab tu saya cakap dekat saya punya my posting, saya kata this is a very basic video tau, bukan untuk orang yang refresher, not also for the intermediate. It's a very basic daripada kosong. So what happen is, you akan see Nick semayang. I tunjukkan dia cara saya semayang, and then tengah semayang tu dia tanya soalan. Dia berlakon lah, takkan tengah semayang, Ustaz, betul tak? Dia berlakon, lepas tu dia tanya, tak tangan macam ini boleh? Kalau saya letak macam ini macam mana? So it's a very interactive punya apa nama dia. And then plus kita ada sub notes. So dia notes dari bacaan, lepas tu ada audio dan juga ada notes. You guys akan dapat notes sekali dengan the package lah. Masa orang tanya kita why pay kan, it's because we want to do more baru nak start punya initiative actually lepas ni. We just gonna stop, kita tak akan start dekat solat, kita akan start dekat macam-macam benda lagi ya. Maybe lepas ni apa tu, baru nak start uruskan jenazah, baru nak start berhijab, slowly all the basic. Yeah, all the basic baru nak start lah, insyaAllah. So you can like it, kita dah launch pukul 8 tadi. I believe that many of you who come here already know how to solat. So kita punya approach is that I am going to buy one course, and I'm going to give it to one of my friends who wants to learn about salat. This is our approach in kita panggil as a Ramadan gift pack lah, because I believe that kebanyakan kawan-kawan kita dekat luar sana yang tak ada knowledge langsung, dia takkan tahu pasal benda ni, and you guys dah tahu. So me and few of my friends, what we're going to do is that we're going to buy that course, online course, and then we're going to send it to our friends as a gift lah. So mudah-mudahan kalau you guys pun ada saham dekat kawan kita jadi baik kan, satu hari nanti kita pun Allah SWT bantu jadi baik, betul tak? So boleh start Ramadan ini dengan buat benda tu insyaAllah. What I'm going to do is that once you buy the online video punya ni approach, kita akan satu hari nanti buat banyak lagi benda-benda yang baik, yang menarik. Mungkin bukan saya, mungkin bukan Nick lagi insyaAllah, mungkin orang-orang yang lain lah, kita tak tahu siapa.
Tetapi kita berharap semoga semua orang faham bahawa this initiative is, nama dia baru nak start. Sebab tu kita ulang-ulang baru nak start. Dia belum start pun. They are searching for apa nama dia, a step and then the footing for them to teruskan perjalanan dia, insya-Allah. Ini kata-kata terakhir untuk orang-orang yang dekat sini tentang apa yang kita buat ni. Mungkin call for them to apa nama dia, to buy the online video for friends ke apa ke. Jo. Bila kita baru nak start ni, ada perception yang kita nak berlaga-lagakan antara yang dah baik dan yang baru nak start lah. That's not our intention. Intention kita adalah satukan umat kita lah, to support one another, sayangi satu sama lain. Pasal I think now there's so much distraction in this world right now, mana kita orang nak divide us Muslims, and it's important that we stand together. Macam kita komen-komen kadang sedih because we are hating one another. We can always agree to disagree, tapi we should not hate one another. We should accept each person as who they are, and that's the whole purpose of Baru Nak Start, is to actually have this community yang support one another, bukan nak go against yang dia tu dah baik lah. Itu sebab nanti orang kata orang baik ni nanti kutuk orang yang baru nak start ni lah, kau buat benda gini salah lah. Bukan. That's not our whole intention. Our whole intention is to get everyone together. Hopefully dengan orang yang semua sama-sama baru nak start ni, we can grow even more as a community. And like ni katalah, kadang orang keluar tu daripada macam jail semua, diorang tak ada that support. They do not know where to go to. Diorang nak pergi masjid, diorang pun segan. Even for me, kadang nak pergi masjid, nak tanya soalan macam, alamak, nanti apa? Will people judge me? Will people, what will people think of me? Tapi we want to make a safe environment, macam selalu Ustaz. We don't want to buat a place where it's a safe environment for anyone to ask anything and everything, and tak payah rasa segan, and we help each other out as brothers and sisters. So that's the whole intention of Baru Nak Start. Kau sedih orang kutuk aku masih. Nangis sama malam-malam. Firstly, kepada semua yang telah menonton video di Facebook tu dan memberi kata-kata perangsang for me to start my change, terima kasih lah banyak kerana tidak give up on me. Secondly, all of us come from different background. So I think the only thing yang betul-betul yang boleh menyatukan kita is our religion. And although I am someone who have lived a very fast lifestyle, a very liberal lifestyle, I would just like to say yang benda tu tak ada ke mana. Sebab end of the day, you kaya ke, you miskin ke, you handsome ke, you buruk ke, you popular ke, kain putih, and we go inside. Ending kita semua sama. So there's no such thing as you are better than me. And I hope kepada masyarakat yang mereka boleh menerima orang-orang yang bertatu, orang-orang yang ingin berubah dengan lebih baik. And I hope this video is a jump start to that. And at the same time, I would like to wish thank you for everybody for being here. And thank you for inviting me lah. Dan buat video ni. Nanti lepas 3 bulan saya minta payment ke? Kita bukan saya, kita dia bos ya.